शिलचर के जाने माने व्यक्तित्व निहार रंजन पाल के उद्योग से लिखे गए 19 मई के ऊपर आधारित एक किताब का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। रूपम कार्यालय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तथा दूसरे कई दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में इस किताब का उन्मोचन किया गया। विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा रूपम क्लब के संपादक निखिल पाल व शिलचर शहर के प्रवीण दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में किताब का उन्मोचन किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में विधायक दीपायन चक्रवर्ती को रूपम संस्थान की ओर से सम्मानना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। সৌভাগ্যের আর গর্বের ব্যাপার। তো এই সংস্থার সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর বিভাস রঞ্জন দেব মহাশয়, উপস্থিত আছেন সংস্থার দুজন সহ-সভাপতি জয় বর্দিয়া, একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যার প্রতি সময় সহযোগিতা আমি শুধু না শহরের বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল বা বিভিন্ন ক্লাব সংস্থা পেয়ে থাকে। সম্মানিত জয়দা উপস্থিত রয়েছেন। আমার পাশে বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক, সাথে সাথে এই রকমের সহসভাপতি তথা বিভিন্নভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন আর্ট অ্যান্ড কালচারে সম্মানের নিহার রঞ্জন পাল মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মধ্যে। রূপমের সাধারণ সম্পাদক, শুধু রূপম না, মোটামুটিভাবে আমি সেটা বললে হয়তো ভুল হবে না যে সাংস্কৃতিক জগতে মোটামুটি সবাই যাকে অঘোষিত না কি বলবো আমি জানি না, একজন গার্জিয়ান হিসাবে সবসময় ভাবেন, একজন অভিভাবক হিসাবে যে আমাদেরকে সাপোর্টে থাকতেন। তো এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় নিখিল পাল মহাশয়, উপস্থিত আছেন শঙ্কর দাস যিনি এই সংস্থাতে। অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মধ্যে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে আমরা পেয়েছি। আমরা এই ক্লাব ভর্তি পুনর্নির্মাণের যে করেছি, আজকে আমরা যেখানে বসে আছি এখানে অনেকটা স্পেস বের হয়েছে। এর কিন্তু মূল কৃতিত্বই আমি দেব আমাদের বিধায়ক মহাশয়কে। আমরা কিন্তু ওনার কাছে আবেদন করিনি, উনি আমাদের এখানে একটা সভা হয়েছিল কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের। আপনারা জানেন যে গত বছর অগাস্টের 4 তারিখে যে ডিএসএতে যে অনুষ্ঠানটি হলো রূপমের সহযোগিতায় কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনা, এর মিটিং হয়েছিল এখানে। এই সভায় উনি এসেছিলেন এবং আমাদের ক্লাব বোর্ডটি দেখে উনি আমাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে এই ক্লাব বোর্ডটিকে যদি পুনর্নির্মাণ করা যায় উনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। এবং সত্যি উনি কিছুদিনের মধ্যে আমাদেরকে বললেন একটা বাজেট, একটা এস্টিমেট করে ওনার কাছে দিতে। আমরা একটা এস্টিমেট করে ওনার কাছে আমরা পাঠালাম, সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু উনি আমাদেরকে স্যাংশন করে দিয়েছেন ওনার বিধায়কের তহবিল থেকে। তো এই টাকা দিয়েই আমরা এতটুকু করতে পেরেছি, যদিও যে টাকা পেয়েছি সেই টাকা তো হয় না, সংকুলন হয়নি। আমাদের নিজস্ব ক্লাবের ফান্ড থেকে অনেক টাকা দিয়ে আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্লাব বোর্ডটি। এর জন্য প্রথমেই আমি মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। मणिपुर की हिंसा तथा जिरीबाम में नाजुक हालात के चलते तनाव के माहौल खड़े हो रहे हैं और इसी तनाव के माहौल से लोगों को बाहर निकालने के लिए नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट का आनुষ্ঠাनिक तौर पे संगठन गठित किया गया है। शिलचर के सेंट्रल रोड क्षेत्र में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और संस्थान का गठन किया गया। असम सरकार के पंजीयन की इस संस्था द्वारा मणिपुरियों के आर्थ सामाजिक उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है। मणिपुरी उन्नयन परिषद के
साथ साथ कई और संगठन गठित कर लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इस प्रोग्रेसिव फ्रंट को वर्ल्ड मैत्री कन्वेंशन में आनुष्ठानिक तौर पर घोषणा किया गया था। साथ ही कई और गतिविधियों के साथ जुड़े रहने पर संगठन के कार्यकर्तागण इन दिनों मणिपुर में शांति प्रक्रिया बहाली के क्षेत्र में अहम प्रयास में जुटे हुए हैं। सिलचर के मेहरपुर घुंगुर क्षेत्र में अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमूर्ति निर्माण को लेकर नई कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी में बड़े पैमाने पर उत्साही लोगों ने योगदान दिया। विभिन्न भाषा गोष्ठी के लोगों की मौजूदगी में कमेटी को गठन कर सभी स्तर के लोगों के सहयोगिता से जल्द से जल्द मंगल पांडे जी का प्रतिमूर्ति स्थापन किए जाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। सूत्रों के अनुसार विभिन्न भाषा गोष्ठी तथा कई निजी संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर नया कमेटी गठन किया गया और सभी स्तर के लोगों को अमर शहीद भारत के सेनानी मंगल पांडे की स्मृति में उनकी प्रतिमूर्ति बनाए जाने में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का भी मांग रखा गया। बोला कि अभी तो हम लोग को इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता, हम लोग को ये मालूम नहीं बच्चों को कि हम लोग को कौन स्वाधीनता के लिए लड़ाई किया था, कौन गुलामी के लिए उनसे चाटुकारिता किया था, ये हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग तो बच्चे नहीं जानते, तो बच्चों में देश प्रेम आएगा कहाँ? तो मैं इसीलिए ये सब मूर्ति लगेगा সেই সময় কমিটি গঠন করা হয়েছিল, মন্ত্রী দিয়ে করা হয়েছে। এইভাবে আমাদের এই যে ভারতবাসী বলার অধিকার তো আমাদের। সুতরাং এই দেশপ্রেমিকের প্রতি আমি আমার উত্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। लायंस क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पिछले दिनों संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता व दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में निगरानी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बराघाटी सफर के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने नजर डाला। प्रवीण वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में लायंस क्लब की ओर से उन्हें सम्मानना भी ज्ञापन किया गया और सेवामूलक गतिविधियों में लायंस क्लब के कार्यकर्ताओं को जुड़े रहने के लिए अपील भी किए गए। For your outstanding services and efforts in taking the flag of Lions of Higher, your dedication has created many examples which others may follow in the years to come. As to you, sir, long live Lions. बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर्विसेज दे रहा है, नया होने के बाद तो when I attended his first installation. His first installation, and when he was speaking, तो उस टाइम तक हमारे इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने गवर्नर को उस टाइम गवर्नर के हमारे सुधीर चौधरी उन्होंने कहा गोइंग टू गेट अ वेरी गुड लीडर इन बराकपुर। तो मैं ये चीज़ आज के लिए भी बोल सकता हूँ, आने वाले फ्यूचर में संजीव जी इज गोइंग टू लीड अस इन एकदम एक अच्छे लेवल के रूप में भी आप हमें मिलेंगे। इस सेवाएं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोन चेयरपर्सन का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एंड द क्लब्स, 2 क्लब आपको मिलेंगे, 4 या 5 क्लब को लीड आपको करेंगे और अल्टीमेट क्वालिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने की जो होती है वो जोन चेयरपर्सन होता है।
कि आदमी नॉन चेयरपर्सन बन गया उसके बाद में क्वालिफाइड टू गो फॉर द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिस। आप उस पायदान पे चले गए हैं जहाँ से पीछे आपको नहीं देखना है, आगे नहीं बढ़ना है। ROI नहीं किया और नेक्स्ट टाइम ROI के लिए कर कीजिए। जेएससी होने के बाद में वो बहुत एक इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनली का जो हमारा अभी जो स्कीम है उसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। मिशन 1.5 के बारे में हमने हर मीटिंग में बोला है, मिशन 1.5 मिशन 1.5 का बहुत सी जानकारी सर आपके क्लब मेंबर्स को नहीं होती। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो अभी के प्रेसिडेंट हैं पहले थे, उन्होंने इस बार शुरू में ही हमें एक चैलेंज दिया था मिशन 1.5। इसका मतलब ये है 1.5 लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 मंथ का फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाया था। बहुत हम लोग को कोच रखना पड़ेगा, तो सिखाएगा, ट्रेनर रखना पड़ेगा। उसका ट्रेनर के बचा नहीं धोलाई विधानसभा केंद्र के चांदीघाट क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में भूस्खलन की वारदात हुई है। कई आवासिक इलाकों के साथ साथ यातायात के मार्ग पर भूस्खलन होने पर यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है। लोग तनाव में वक्त बिता रहे हैं। जल्द से जल्द विध्वस्त क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कायम किए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की वारदात देखने को मिल रही है, जिसके ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी आतंकित हैं। তো এই রাস্তা নিয়ে স্থানীয়রা যে বক্তব্য রেখেছেন বা আমরা যতটুকু জানতে পারলাম যে রাস্তা নিয়ে কিন্তু বিগত দিনে ওনারা বেশ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আর বর্তমানে যে ভূমিধস হয়েছে এই ভূমিধসের ফলে কিন্তু এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং এখানকার যারা যোগাযোগ ব্যবস্থা এই রাস্তা একমাত্র রাস্তাটি কিন্তু এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, তো এটা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার ফলে ওনারা কিন্তু বর্তমানে অসহায় পড়েছেন। তো ওনারা সরকারের কাছে একটা আর্জি রাখছেন বা সরকারের দৃষ্টিগোচর করে বলছেন যে যদি খুব শীঘ্রই যাতে এই রাস্তাটা এই মেরামত করা হয় বা ভূমিধসটা সরানো হয় তো ওনারা এই রাস্তাতে চলাচলের সুবিধা হবে। তো আজকে আমরা এসেছি পশ্চিম বেশনগর যেটা গ্রামীণ সড়ক, এই গ্রামীণ সড়কে গতকাল ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে একটা ভূমিধস হয়েছে। ভূমিধসের ফলে এই রাস্তাটা কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং এখানকার যারা স্কুল, এখানে একটা ভিতরে প্রাথমিক স্কুল রয়েছে একটা বিওপি, তো এইসব যারা বিওপির কর্মকর্তা থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিন যাওয়ার পরে কিন্তু এখনও কোনো প্রতিনিধি থেকে শুরু করে কারো কিন্তু বিষয়টির দৃষ্টিগোচর হয়নি। স্থানীয়রা বারবার এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধির কাছে আবেদন জানালেও এটার কিন্তু যেটা ভূমিধস আগে কিন্তু কম ভূমিধস হওয়ার ফলেও কিন্তু রাস্তা চলাচল এই সুবিধা ছিল, কিন্তু গতকালকের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে এখানে কিন্তু বিরাট অংশ এই ভূমিধস হয়েছে এবং ভূমিধসের ফলে কিন্তু রাস্তাটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষ যদিও এখানে চলাচলের জন্য পাশ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু খুবই সংকটের মধ্যে এই রাস্তায় দিয়ে চলাচল করছেন। তো আমার পাশে রয়েছেন এখানকার স্থানীয় কিছু মানুষ, ওনার কাছ থেকে আমরা জানবো যে এই রাস্তা সম্পর্কে ওনারা কি কারো কাছে আবেদন করেছিলেন এবং রাস্তা এখন অবধি কোনো সুরা হয়নি বা এই ভূমিধসের ফলে কি ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে সে ব্যাপারে ওনার কাছ থেকে আমরা জানবো। তো এই রাস্তাটা যে মাটিগুলা পড়ছে এই মাটিগুলা গতকালকেই পড়ছিল,
তো এটা করার লাগে কি কি অসুবিধা বর্তমানে এই রাস্তা হওয়ার বা এখানে কি কি আছে আপনারা এলাকার কি সমস্যা? আমরা প্রথম সমস্যা আছে এই রাস্তা দিয়ে আমরা চলাফেরা হয়, আর আমরা একটা স্কুল আছে ভিতরে, পাঠশালা স্কুল আছে, এই স্কুলের ছাত্ররা যাইতে পারে না, মাস্টার যাইতে পারে না। একটা আমরা ক্যাম্প আছে এখানে, পুলিশ ক্যাম্প, এই পুলিশেরাও যাওয়ার লাগে খুব অসুবিধা হয়। আমরা সাইকেল একটা পার করতে গেলে আমরা ঠেলাইয়া দেখাইয়া এটা পার করে দেওয়া লাগছে। এখন ও সকালে ইয়া আমরা ওটা একটু কাটিয়ে আরিয়া দিছি, তো আমরা স্কুলের ছাত্র লিয়া আস্তে আস্তে নিয়ে তারা স্কুলে দিছি, আবার ছুটির পরে মাস্টার সকালে তারা জানিয়ে যায় ওদিক পার করে। তো এই রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা আর কোনো রাস্তা নাই, মানে একটাই রাস্তা, ওই এক রাস্তা। তো এটা মানে রাস্তাটা যে মাঠে পড়ছে বা এটা সরানোর কোনো ব্যবস্থা এখন অব্দি হয়েছে না? কেউ না, পঞ্চায়েতে আমরা তো খবর দিলাম, পঞ্চায়েত এখনো পর্যন্ত আইসেন না, বা পঞ্চায়েত ছাড়া আর কোনো জনপ্রতিনিধি কেউ আইসেন না? না, কেউ আইসে না এই বিষয়ে আর কোন যোগাযোগ হয়েছে না? যোগাযোগ করছেন না তারা, না? না। তো এখন বর্তমানে মাটিগুলো থাকলে কোনো গাড়িও যেত না, বা স্কুলের ছাত্রছাত্রী যাওয়া অসুবিধা, বা বাড়িরও ব্যক্তিগত কারণে যাইতেও, বা যদি কোনো রোগী নিতে হয় তো খুব কষ্ট অসুবিধা হইব। এখন একটা রুগী যদি হঠাৎ যদি তার যদি পেটে না, আমরা এই রুগীর লিয়ে যেতাম পারতাম না এই দোষের কারণে। এই কারণে কত বড় বিরাট অবস্থায় পড়ছে এই রাস্তা পাই আমরা যাওয়া আসা সব সময়, কিন্তু এখন আমরা এই সুযোগ নাই যাওয়ার, খুব কষ্টের উপরে আছি। এখন আপনারা এক কাজ করুন, আপনারা সবার কাছে অনুরোধ, আমরা যে সরকার টানেও কইয়ার আমরা জানাইয়ার, আমরা এটার লাগিয়ে হারিয়ে আমরা ওটা দেখি হারিয়া ওটারে আমরা রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দিতা টান গেছে, আমরা কামনাটা চাইয়ার। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के अधीन कालाइन, गुमरा तथा आसपास के कई गांवों में बड़े पैमाने पर बाढ़ के पानी घुस जाने पे आवासिक लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग सुरक्षा के लिए विभिन्न तरफ भटक रहे हैं। सरकारी सहयोगिता बहरहाल मौजूदगी नहीं की करवाई गई है। साथ ही छात्र छात्राओं को स्कूल यातायात तथा शिक्षा प्रतिष्ठान में यातायात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कई क्षेत्रों में पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पर लोगों के घर बार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और बेहाल हालत में आवासीय क्षेत्र के लोग इन दिनों सरकारी सहयोगिता की उम्मीद पर जी रहे हैं। कई क्षेत्रों में लोग अपनी जान हथेली में लेकर नाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नाजुक चित्र कालाइन क्षेत्र में देखने को मिला। करीमगंज जिले के मानव अधिकार संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। बगैर सरकारी सहयोगिता के इस दिन मानव अधिकार संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के बीच कई सामग्री वितरण किए, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल देखने को मिला। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मानवाधिकार संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। Ya, vamos a ir cuando
পাশে কিছু থাকার জন্য মানুষের যে এই দুঃসময়ে যেন একটু সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে পারি সেটার জন্য চেষ্টা জানিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি আমাদের সদস্যরা যেমন মানে এক মনে একাগ্রতা নিয়ে যে কাজ করে যাচ্ছেন সেটা করে যাবেন, আর জনসাধারণেরও আমি সবার সহযোগিতা চাই আমাদের পাশে থাকা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मंत्री पीयूष हजारिका ने करीमगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, कई शिविरों में घूमकर देखा हालचाल। तृणमूल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द नगरपालिका चुनाव व सड़क संस्कार के मांग पर अड़े रहे कार्यकर्ता। भागाडहर क्षेत्र के 236 नंबर भागाडहर पाठशाला में बेहाल हालात के चलते परेशान हो रहे हैं छात्र छात्रा। यातायात के मार्ग सुचारू न रहने पर लोगों में देखी जा रही है शोक की स्थिति। धौलाई विधानसभा केंद्र के चांदीघाट क्षेत्र में कई क्षेत्र में हुआ भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ राह चलते कई इलाके में मिट्टी खिसकने से इलाके में तनाव के माहौल। सिलचर के आश्रम रोड क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक गृहवधू ने अपनी पति के ऊपर किया जानलेवा हमला। पुलिस की हिरासत में दोनों आरोपी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।